Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga palanggungan sing kami haagam Islam. Yari na isab kita niyo ha programa sing kita niyo magkabiyaksahan amuin pangadjian Islam. Jari niya in bisyarahun na to niyo pangadjian ha adlaw ini amo na in pagtawagon aqidatu al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab. Bisyarahun na to niyo manyo tiyo hasupaya kahatihan na to bang uno in aqida sin Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab. Karena mataod ting ha mga katawtay manghuran singkitan nyo magbisyara hapasal niya hati niya sarta in sila hati niya dimirihil amuin kaptangan pagsulang kaniya. Na mga taymanghunsing kami dungugon na to nyo hasupaya kahatihan na to nyo bang unubaha in akida diara sin amun Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Mahunit in magbisara kita sin di ta kahatihan misara kita long ta amuin pangkal sulang tudyo kaniya pagsakali mas marayaw pa tuwi in akida niya deng sin akida diarata hamasa sin waktu yattu laong tasasang sin amo in kusog sin pagdakwa niya aun deng hamanga tumpukan kaguruhan Ahlul Qasim na nga subukan niya pang uno in akida niya. Jari niya siyambakan niya in mga sila ha kaguruhan ha Qasim amo ini in sasambakan niya kanila risalatuhu ila ahlil Qasim lamma sa'aluhu an aqidatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ushhidullaha wa man hadarani minal malaikah wa ushhidukum anni a'taqidu ma'taqadathu al-firqah an-najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Amo ini in kaptangan sasambagan sin Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab pamanga sila kaguruhan ha Qasim na nga subo sin pasal sin akida niya. Na insambag niya biha ini. In akin niya Bismillahirrahmanirrahim. Tagngaan ko
sabuton ingan sin Allah Tuhan baing ulungun sarta baing kasiyon. Ushhidullah wa man hadarani minal malaikah wa ushhidukum anni a'taqidu ma'taqadathu al-firqah an-najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Nabayaon hatihon nato niyo ing kaptangan niya ushhidullaha wa man hadarani minal malaika wa ushhidukum. Ing kaptangan siyabot niya ushhidullah, hati niya pasaksiun ko in Allah subhanahu wa ta'ala. Pasaksiun ko in Allah subhanahu wa ta'ala. Na ing kaptangan ini biya sing kiaway tahalom sing Quran mahamulya hasura Ali Imran ayat ang putagwalong ba'da a'udhu billahi minasyaitan wajim syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Hati niya biada siya sin imian, hati niya sumaksi ako fa Allah wayroon Tuhan, sumaksi ako pa Allah sa wunartuot wayroon Tuhan matan pagtag-ipunan bat malengkan siyara illa huwa. Amuyat to, hati niya simaksi siya wayroon dugaing Tuhan pagtag-ipunan buat malengkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niya mga katawtay manghuran in Tuhan piyagtatag-ipunan sin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wayroon dugaing amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta wayroon pagsakutukan niya. Waman hadarani minal malaika, damikyan isyusyu na mga malaikat amuin nakahadir hakuliling niya. Damikyan hati niya insya na mamarat saya pamanga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagkasabot halawm sin Quran, damikyan nagkasabot halawm sin hadith sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sila ini laung tapya panjari sin Allah daing ha sahaya. Wa ushidukum, damikyan pasaksiun ko iban pasaksiun ko ing kamo amuin mga nangasubukako kaguruhan ting hakasim hatungod sin akida diarako in aginya anni a'taqidu sabun na tuod in ako nag-aakida ma'taqadathu al-firqa an-najiha, ma'taqadathu al-firqa
an-najiyah. Sabunay tuod, in ako nag-aakida sin akida diara sin tumpukan lappas daing ha afinar ka jahannam ha adlaw mahuli. Di ha ini piatarang niya biyayta kanila amo inna nga subu hati niya in akida diaranya amo na in akida sintumpukan lappas daing ha apinar ka jahannam ha adlaw mahuli. Karena bakas nasabot si panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakap tangan niya hati niya mga ummat niya hauling zaman mabahakiin sila pakapituan tagpito tumpukan. Hakap tangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sataftariqu hadhihi al-ummah على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Amo ini nasabot simpang hukta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakap tangan niya ahadith in aki simpang hukta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasusungon maparak in ummat ko ini pakapituan tag tu parak. Asusungon in mga ummat ko ini magtumpuk-tumpuk sila pa kapituan tag tu tumpukan. Kulluha pinnar illa wahida. Ingkatan sintumpukan. Yan. Makasud apinal ka jahannam. Ba't malengkan amura hindi makasud. Dayang ha kapituan tagtu hambuok ta. Hati niya. Muslim hakap tangan si panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maparak sila pakapituan tagtu tumpukan. Muslim ini kataan. Dara pakanya tumpukan. Na wallahu alam bang miyabot na waha kapituan tagtu tumpukan hajaman na to nyo ini. Ba't malengkan halawm sing kapituan tagtu tumpukan sim mga Muslim ini amo in nasabot sing panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon katan sin tumpukan nasabot ini makasud palam sin sulga. Misam pa naggugulal in siya Muslim, wat malengkan amura im makasud kanila hambuok datumpukan. Hambuok datumpukan. Im makasud palam sinsulga, hatin niya ing kapituan tagdua. Tumpukan si mga Muslim makasud palam sinapinal ka jahannam. Mana'udhu billah min dhalik. Mahibaha in sila amoy tumpuk-tumpukan si mga Muslim ini
nakasud palom sin apinal ka jahannam buat malengkan hambu ukda daing hakapituan tagtu in malapas ang kantiyawag firqatun najiyah hati niya tumpukan malapas daing apinal ka jahannam haadlaw mahuli hati niya in tumpukan diara sin Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab in tumpukan diara sin siya in aqidah diara sin siya piapakay sin siya amo na in aqidah sin tumpukan malapas daing ha apinal ka jahannam ha adlaw mahuli a'taqidu ma a'taqadathul firqah an-najiyah. Sabun na tuod in aqidah piag aakidahan ko amo na in aqida diara sin tumpukan tunggal malapas ha apinal ka jahannam ha adlaw mahuli. Na inakis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahida. Maparak in mga umat ko ini pakapituan tagtu parak katan sila sing kapituan tagdua katan sing kapituan tagdua atin niya makasud pa apinal ka jahannam bat malengkan amurain hambuuk hindi makasud pa apinal ka jahannam malapas amurain hambuuk tumpukan. Qalu namung in sila mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man hiya qalu man hiya ya Rasulullah isyu tumpukan atawakan uno tumpukan malapas daing hapinal ka jahannam haadlaw mahuli uno tumpukan yan malapas haapinal ka jahannam haadlaw mahuli amuin tunggal tumpukan nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in malapas haapinal ka jahannam haadlaw mahuli. Qala man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Dungugon natunyo in sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga sahaba. Patungod sin amo in tumpukan malapas haapinal ka jahannam haadlaw mahuli wala niya laung tatiugila ngiyanan wala niya tiugila ngiyanan sumagawa piyapata sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hantang sin tumpukan amo in malapas haapinal ka jahannam haadlaw mahuli. Inaki niya man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Siyu in tumpukan in kaaunan niya biya sin ako haadlaw ini iwan sin mga sahaba niya. Iwan sin mga sahabat ko. Unang sambog si Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyu in kaaunan sin tumpukan yan biya sin kaaunan ko ala mithli ma ana alayhi biya sin kaaunan ko kanya haadlaw ini iwan sin mga sahabat ko hati niya
intumpukan yan. Amo malappas, amo na intumpukan miya magad hapang hindu sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayroon pag ganap, wayroon pagkulang, wayroon pagpindah. Sin amo in panghindo niya. Damikyan miya magad sin bautan sin mga panaiban niya, amo in mga sahabat niya, na ampa imbautan diara sin mga sahabat niya, amura imbautan panghindo sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na imakna niya, apabila inkaunan sin tumpukan yan, uno-uno na nga sin tumpukan yan, namin dahil sin panghindo sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daing naman hapang hindo akida, mabot na fa kasaraan sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo ipiyang hindo niya, daing halawm sin Quran, iwan halawm sin hadith niya, hati niya intumpukan si Muslim yan, wala miya agad sampurna pa amuin bautan panghindo si Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tanto na sadya apabila intumpukan yan, wala miya agad si panghindo sampurna si panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati niya namindahi siya, dahil hauno-uno na panghindo si Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na intumpukan yan tanto na sadya. Di malappas haadlaw mahuli. Di malappas haadlaw mahuli haapinal ka jahannam, salta di makasud palam sin sulga, amun tiyataga masin Allah, hama nga sila bariman matan. Na nasabot sin Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, hati niya firqatun najiyah, intu sifat. Inagi niya, wa ana a'taqidu ma'taqadathu al-firqatun najiyah wa ahlus sunnah wal jamaah. Firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Muna hati niya in aqida diara niya, amuna in aqida sintumpukan malappas teng hapinal ka jahannam haadlaw mahuli. Hati niya muna sifat sintumpukan diara niya, amuna in an-najiyah. Hati niya intumpukan yaun diara niya, amuna insyaallah intumpukan malappas haadlaw mahuli haapinal ka jahannam. Nasarta tumtumon na to niyo, napasawa si Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumpukan malappas, amura intumpukan miya magad kaniya, miya magad hapang hindo niya, biya na sinari niya mitlo alaihi anal yawm, atin niya biya sin haku haadlaw ini, atin niya miya magad sin panghindo sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wala na mimindahi si panghindo niya bang uno imbayta niya. Wala nila pindahan miyagat na sadya na amoyat to intumpukan malapas. Sarta miyamagad ha mga bautan panghindo si mga sahabat niya. Wala si musulang na intumpukan yan. Amo na imalapas haadlaw mahuli. Deng ha pinagjahanam. Na tiyasawasin Sheikhul Islam Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, sifat niya intumpukan amo indiara niya annaha an-najiyah, firqatun najiyah. Hati niya insya tantu malapas. May ta intumpukan amo impini niya. Amo intumpukan malapas sabab kana ahlus sunnah. Ikarwa, insipat sintumpukan amo malapas pag iyanon niya annahum ahlus sunnah. Atin niya sin ahlus sunnah alladhina ya'khuduna bis sunnah wa hiya tariqatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya ta'ni al-Quran wa ta'ni al-ahadith as-sahihah ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kama qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi wa lam ya'khudhu bimadhhab al-jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij aw ghayrahum min al-firaq innama akhadhu manhaj ahlus sunnah al-mutamassikina bis sunnah. In tumpukan malapas sifat niya piyasawa sila na in ahlus sunnah pagtawagon. In ahlus sunnah pagtawagon amo na in kimakapot simpang Hindu Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimakapot sin sunnah sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah pagsambahayang atin niya tariqa. Maana sin sunnah tariqa. Amin tariqa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kiyakaputan. Wala kimakapot sin tariqa sin amoin uno-uno na tumpukan nagwa. Tumpukan sin mga Muslim nagwa. Puwas sin zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na in mga sila pagtawagon Jahmiyah. In mga ini tumpukan nagwa. Puwas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na in mga sila Mu'tazilah. Amo na in mga sila Khawarij. Amo na in mga sila amo in long ta Shia, Rafida, Asha'ira, even na sin kaiban ng Sufiya. In mga initumpukan si mga Muslim bago puwasin limahil puwasin zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'na niya nabunal in kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabunal in kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatin niya tanto aun lumahil ahuling zaman in mga Muslim magtumpok-tumpukan sampai mabot in tumpukan sin sila katan pakapituan tagtu. Na inini di matong na pamasasin kita nyo. Nabunal na ingkap tangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in tanto tuod jumatu hahuling zaman in mga Muslim magtumpok-tumpukan kanya-kanya. Nagdara pang Hindu kanya-kanya. Amo in pang Hindu duwaing na ring hatarika sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
panghindo dugaing nareng ha tarika sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna niya apabila in sila bukun na tarika sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na intumpukan yan mabilang na siya. Dahil ha pagyanon sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluha finnar illa wahida. Qalu man hiya ya Rasulullah. In akhi sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm. At inay siusu intumpukan amon biya sin hantang siusu intumpukan yan hatin niya indiara nila tariqa biya sin hantang sin tariqa diara sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indiara nila panghindo wayroon liyam ihaybulan, wayroon gyanapan, wayroon kiulangan, wayroon pindahan. Biya sin panghindo sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inya agad nila, wala sila namimindahi na amuyat to in pagtawagon sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya malapas tumpukan. Na apabila in tumpukan yan namindahi na sin tarika sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarika hapag sambahayang, tarika hapag umrah, tarika hapag haji, iwan na sin kaiwanan niya na tanto-tanto na sadya in tumpukan yan nabilang daing ha mga tumpukan nasabot sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya makasud paapinal ka jahannam. Malano masawa mga katotay manghuran ing kaptangan si Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana niya subay kita niyo mahalli. Subay kita niyo mahalli bukon ingkatan sin tumpukan limalahil diara sin mga Muslim. Hati niya mangdahi kato niyo palam sin surga. Amo in limalahil hajaman na to niyo baya. Subay kita niyo maliling. Hangkan subay lilingon sing kita niyo hatihon. Bang impang hindo diara sin tumpukan yan. Hati niya wala da namin dahi sin panghindo sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang in tariqa sin tumpukan yan. Wala da namin dahi sin tariqa sin kakahinang sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Way ngi niya in ikaw magad maun kanila. Daing naman ha akida wala sila namin dahi. Akida daing naman pa amuin hinang ibadat. Bang uno in hinang ibadat hindo sin Nabi daing naman ha pardo matto sampai pa amoy kasunna-sunnahan sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnat sambahayang, sunnat pagpuasa, iwan na sin kaiwanan tiwayuan niya wala pindahan. Hati niya intumpukan yan. Amo na yan impagyanon sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumpukan malapas. Na hati niya in sifat sin tumpukan malapas sila na in ahlu as-sunnah. Amo in kimakaput sin sunnah sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin panghindo sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin tariqa sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiyawa ding Quran, damikyan kiyawa ding hadith sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukon kiyawa ding ha pikilan-pikilan sadya. Amo insulang ha Quran iban hadith sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Na mataod hamasa na to niyo weyaon naglahil tumpukan. Kakitaan na to niyo impanghindo nila. Simusulang na ha-Quran, iwan simusulang na ahadith sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunnal, makarungog kaw kanila, magpagwa para man deng halom sin Quran. Dalil, deng halom sin Quran. Makarungog kaw kanila, magpagwa hadith, long ta deng hadith si panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa, pagdihil nila, long ta lilayan. Bukon biyasin lilayan dihil sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawab in nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga katawtay mahuran sin kami, hatin niya in siya syarihul Quran wa mufassirul Quran. In nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya magpapasawa sin Quran. Lilayon niya sin hadith niya. Angkan bang in kita long ta makapangadji amoy pagtawagon usulot tafsir. Hati niya amoin usulan sin tafsir. Piyagkawaan sin tafsir. Istimdad. Na in tafsir, in usulan, biyasin amo yung pagkakitaan ta kitab tafsir, lang ta kitab tafsir Tabarani, Ibn Kathir, even na sing kaiwanan niya, na hauno in sila ini nagkawa tafsir. Hauno sila ini lang ta nagkawa amo in lilayan. Asal-asal dalawang ta hambuok bulyum na hinang parwa bulyum, patu bulyum, paupat bulyum, palima bulyum. Hati niya limuwag siya. Na in usulan piyagkawaan sin tafsir sin mga amo imana nafsir muna tafsirul Quran bis sunnah. Amo iniin sa rayaw-rayaw tafsir. Hati niya amo in tafsilan sin Quran, in tafsir sin Quran, laway ring hasunna sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laway tiap silan sin amo in sunnah sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo inin sa rayaw-rayaw tafsir. Na bukon ini karwalong ta amo in usulan sin tafsir, puas sin tafsil amo na long ta in tafsil sin mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafsir sin mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in mga sahaba lang ta nabiya din in sila isap magtafsir. Na muna kawaon nila raisab daing hadith sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang biya diin long ta piyasawa sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam in long ta amuin aya ini. Biya din piyasawa. Hati niya piyasawa sin hadis sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tafsirul Quran ber Quran. Aung kawakan ta hati niya
Mawas sa tarun halam sin Quran in aya ini tiap silan sin aya harukaing surah. Demikian kawakan taray sablong ta doon usulot tafsir atin niya tafsiran isab sin mga sila tabi'in. Tabi'in, kibarot tabi'in, amo na in kamuriran sin mga sahaba. Pang uno in pamaham laung ta lilayan sin mga amuin sila amuin tabi'in. Demikian laung ta amo na in tafsiru al-ulama. Tapsilan si mga sila amo in kaguruhan laung ta amo in hawling jaman sin kita niyo. Bang uno in sila isab ini aun da isab laung ta amo in manhaj sin pagtafsir sin sila muna kumawa da isab sila tafsiran sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun waktu kumawa da isab sila laung ta tafsilan sin mga sahaba. Aun waktu laung ta kumawa da isab sila laung ta tafsilan sin tafsir sin mga tabi'in na bang mayroon nakawaakan nila dito amo na in lumiling na sila amo in luga. Amo na to kawaon hatihon na nila bang uno imana ni haluka habayan hatihon na nila damikyan bang uno na imana niya piyat to hati niya in usulan sin amo in ilmu tafsir in usulan hati niya in piyagkawaan imtidad sin amo in piyagtapsilan sin sila yan yaon na in tafsir sin Quran bil Quran, yaon na in tafsir sin Quran bil sunnah, yaon na in tafsir long ta sin Quran bi as-sahaba hati niya bipahm as-sahaba nga adapon in mga sahaba isab aun da isab manhaj nila bang biya din sila magtafsir. Of course, muna din nga hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawaon nila in pagtafsir damikyan mahuli rin doon laung ta amo na in aluga. Sawab in hajaman nila hati niya in rasul uno mabaya nila hatihon magtuoy sila dumiretso para Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya mga so magpasawa sin parkala sin aya ini nahawak tu wayroon na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nariha ini na challenge na lang ta nag-ijtihad in mga sahaba nag-ijtihad in mga sahaba nagpangatsi marayaw naghati marayaw sin uno in hati niya kamaksuran sin aya amo in nasabot diha ini na amoyat to mga katawtay mahuran sin kami hati niya na dukaing isab in usulan sin tafsir sin mga sila amo in laung ta magtatasawuk usulan sin mga sila amo in udaba aun kanila laung ta amo in tiranan manhaj sin pagtafsir sin sila laway ring amo in pikilan sin sila bukon laway diretso daing asunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan laung ta athar amo in bakkas cimatu hamasa sin mga amo in
Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si mga sahaba niya. Demikian dana mga tabi'in. Dana mga tabi'in amo ing kamuriran si mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahangkan makna niya subay in tumpukan yan in sifat niya ahlus sunnah. Hati niya in tumpukan malapas yan amo na in tumpukan na mamaugbog sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sunnah amo na in qaul, amo na in fi'il, amo na in laungta, amo in takril. Dukaing pa in sipa khalqiyya wa khuluqiyya. Ini lamod long tarengha at ta'arif sin amo in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaptangan niya amo na in hadith, fi'il niya amo na in kakahinang niya. Biya bang uno in kaptangan panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagubos bang biya din in fi'il sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin panghindo niya hapag sambahayang iwan na hakaiwanan hati niya subay miya magad hatarika sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na adapon in sipat laungta diara sin amon tumpukan malapas yan amo na in pagtawagon wal jamaah. Wal jamaah. Uni hati sin jamaah hati niya liannahum mujtami'una ala al-haqq. Laysa bainahum ikhtilaf, la yakhtalifuna fi aqidatihim. Innama aqidatuhum wahid. Innama aqidatuhum wahid. Hati niya in pagtawagon jamaah. Sila na in tumpukan na hambuok ha kasabunalan. Na hambuok ha aqidah tunggal. Amun aqidah yang hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta wairun jima jatu pagtungga kaliha antara sin sila. In akida nila way nagsusulang saling. In akida sin tumpukan yan hambuok-buok dah. Amurahin akida piyang hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyang hindo sin mga sahaba niya, piyang hindo sin mga tabi'in, amo na sila yung pagtawagon salaf. Salaful ummah. Amo yung mga kaguruhan Muslim na kauna. Hati niya wang uno yung panghindo sin mga kaguruhan Muslim na kauna. Amo ra isabiat to in diara sin kita. Amo in Muslim hajam ahuling zaman. Amo na khalap. Hati niya amo ra isabiat to in diara sin kita. Panghindo iwan tarika. Wala kita na mindahi. Nawang in kita mamindahi na bukon in kita ya matawag pagtawagon Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amo yan. Hati niya na hambuok ha kasabunalan ha hambuok akidah. Amo na in akida sin Nabi Muhammad panghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kanu yakhtalifuna fil masail al-fiqhiyah wal masail al-far'iyyah al-mustanbatha fahada la yadurru al-ikhtilaf fil fiqh la yadurru al-ikhtilaf fil fiqh. Hati niya, in sila na hambuok ha aqidah. Way nagsusulang saling. Way roon nagbabali. Bot malengkan. Di da mauno bang saupa maaon deng kanila. Nagbabali. Ilong ta hatungon sin masail al-fiqhiyah
amo in ilmu fiqh atawakan amo in long ta sangasin ilmu fiqh al-mustanbata hatin niya in mustanbata ini amo ini putti sim pamaham ha ilmu fiqh amo yatto na imisalan long tasin amo in mustanbata ha ilmu fiqh biya na long tasin baita sin Allah alam sin Quran innamal khamru wal maisir. Biya lang tanasabot di ini na in alak wala na siya butingan sin alak bang uno ingan sin alak amun hiyaram wala na siya but tanduay Ginebra uno nangan sin alak wala na siya but sa inistinbat niya rito amuin kullu khamrin yadurru li nafsik wa aqlik hatin niya amun uno na sadya alak amuin makamudarat pagin hawawaran mo iwan pa amuin akal mo na amo yatto in hiyaram sin syara sin agama Islam yatto in qaida fiqhiyah hatin niya yatto in qaida fiqhiyah hatin niya basta inyan makamudarat na pagin hawawaran mo iwan pa akal mo na inyan hiyaram na sin syara sin agama Islam. Amo yatto yung pagtawag mustanbat istinbat amo yung putti sin ilmu sin long ta ilmu fiqh putti sin amo yung paham sin ilmu fiqh long ta na amo yatto na hatin niya atungod sin amo in fiqh na intiyap-tiyap madhab naon long ta in pag-ikhtilaf nila sawab imano siya na normal hamano siya in duwaing in amo in pagpaham nila hatungod sin biya ini inyatto hatin niya normal buat malengkan hatungod sin aqida na subay di magbaali di magsulang in mga sila amuin Muslim suway in sila laung ta hambuok da in akida kaya kaputan amo na in akida pang Hindu sin Napita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inakisin Allah halam sin Quran بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة suway in Muslim hambuok ummah bukod nagkakanya-kanya tumpukan suway in ummah sin Muslim amun ummah in Muhammad sallallahu alaihi wasallam suway nag ahambuok kuno makapaghambuok apabila maghambuok in aqida ha aqida amuin pang Hindu sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amayat to mga katawtay mahuran sing kami ilaong ta amuin nasabot sin amuin Shaykhul Islam Imamul Mujaddid biyay taan niya mga kaguruhan ha kasim nangasubukan niya pang uno lang ta in akida niya hamuyat tulong ta in kahaupuan hatin niya sin akida diara niya amo na in akida tumpukan malappas sarta in tumpukan malappas yan amo na in nang gayunggong hasun na tariqa
sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikian wal jamaah hati niya na hambuok doon ha kasabunalan ha akida kasabunalan amun akida tunggal amun ain akida piyang hindo sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabab yung mga katawtay mahuran subay ingkitan nyo maliling mahali ayaw kita nyo laung ta makawa sin amuin lanab sin bisara nila na suway in unu katan amuin panghindo suway pagtawag tawqifiyah. Hatin niya sin tawqifiyah ini hatin niya amo na ing kiyawa daing ha panghindo halom sin Quran damikian ha panghindo sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in ahadith niya na bang tawqifiyah hatin niya na wayroon pindahan in panghindo sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amo na yan in tumpukan paghiyanon sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatin niya amo in tumpukan malapas man kana ala mithli ma alayhi man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm was-sahabi hatin niya siusyo in tumpukan yan miyamagat biyasin amo in panghindu ko biyasin tarika ko haadlaw ini iwan si mga sahabak. Nadamikyan long ta hati niya nasabot niya hapanagnaan in siya na mamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala amo intuhan tunggal pag tag-ipunan nawala na lang ta nasabot ha amo in kaptangan niya bilang sasambagan bang biya din in hantang sin pagparat saya niya fa Allah subhanahu wa ta'ala buat malengkan hakaywanan amo in sasambagan niya ha mga nagpangasubukan niya in akin niya al-imanu billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsuh al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi ala lisani rasulihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin bal a'taqidu anna Allah laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'u al-basir wala anfi anhu ma wasafa bihi nafsah wala uharrifu al-kalim an mawadi'ihi wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi wala uqayyifu wala umathilu sifatihi ta'ala bisifati khalqihi li'annahu ta'ala la samiyya lah wala kuf'a lah wala nidda lah wala yuqasu bi khalqihi fa innahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Amuyat laung tain ha kaibanan amuin paglilay pagpasawa sin Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bang biya din indag po sin pagparat saya niya fa Allah subhanahu wa ta'ala in aginya in pagparat saya niya fa Allah subhanahu wa ta'ala bang biya diin piarak po sing sifat sing ginhawawaran niya halawm sing kitab Al-Quran damikyan laway ha hadith kaptangan sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang biya din isabyaita sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith niya hatungod sin Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi tahrif wala ta'til hawayroon na pindah laung ta in amo in huruf niya bang biyayta sing Quran
long na Ar-Rahman ala al-arsh istawa imbyaita na bang uno himma na sinistawa dito na sadya. Nabukon pindahan imma na pa istawla. Ay niyat to pagtawag kong tahrib. Hati niya pindahan na in amin lapal kaptangan kaya baita. Halawm sin aya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubay biyat to mga katoy tayong manghoran. Bang uno na in biyata sin Allah halawm sin Quran. Biyaan hat to sadya. Di tapindahun siya. Di tapindahun siya. Na sabab ka na amo imahunit. Bang dumatong haadlaw mahuli. In ikaw. Hati niya asubuhon. May ta mo pindahan. In aya ko. Para halwiya ini in nasabot ko. Amati makabuka. Amo niya tuin. Makabuka na. Inakin niya, a'taqidu anna Allah laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. In ako, in akida ko sa bunayto din Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon makasibo kaniya hang sulag unu-unu dahin ha piapanjarin niya. Makna niya, di in siya pasibuon ha sifat sin amo in sifat diara sin piapanjarin niya. Nasubay in Allah subhanahu wa ta'ala hati niya kandihun mo siya ring ha piapanjarin niya. Wa huwa as-sami'ul basir. In Allah subhanahu wa ta'ala sangat makarungog. Ang pangdungog sin Allah dugaing daing sin pangdungog sin piapanjarin niya. Latos lagbas ing kusog si pangdungog sin Allah subhanahu wa ta'ala di maghina ing kusog sin pangdungog niya. Misan bukon biya lang tasing kita amo imano siya piapanjarin niya magsusungin tahon maghihina na in amo kasipat-sipatan diara sing ginhawawaran niya. Waman nu'ammirhu nunakkisu. Hati niya bang umumul na imano siya kumulang na ing kasipat-sipatan diara sing ginhawawaran niya. Daing naman ha pangdungog, sifat pangdungog, sifat pangatod, asal-asal da panagnaan di magsasamin masawa ing pangatod. Simata nalimo kay man na nagkanaw-kanaw na sampay ri na lang ta makaatod marayaw hangkan hati niya nagsamin na. Namo yan inhantang si Mano siya. Suri nga sabab yan na in akida sin Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab in akin niya anna Allah laysa kamithlihi syai'. Sabun nato din Allah wayroon makasibu kaniya hang sulag unon. Way biya makasibo kaniya hang sulag uno-uno daing ha mga piapanjarin. Naamo iniin in laung ta amuin akida wala anfi anhu ma wasafa bihi nafsa. Iban di siya sumulang ha amuin sifat sin Allah agin hawawaran niya biyata halawm sin Quran iban sin hadith sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna niya wala siya namin dahil. Bangunin biyata sin Allah sifat paginhawawaran niya halam sin Quran biadahat tu isab. In amo in pamarat sayan niya. Wayroon na tuod siya namin dahil. Damik yan mang biya din piyasa wa sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In amo in sifat sin Rasul sin Allah. Ang biya din piyasa wa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadith na in sifat sin Allah biadahat tu isab in pamarat sayan niya. Wala uharripul kalima an mawadi'ihi. Namo na ini. Hati niya wala niya pindahan in huruf sing kaptangan sin Allah
dahil ha mga biyutangan niya. Na, bang beta niya istawa, halam sing Quran, Ar-Rahman alal arshi istawa, biadahat tu isab. Di niya pindahan, in huruf, biyutangan, damik yang banghuno makna niya, di niya pindahun, in kaptangan, baita sin Allah halam sin Quran, damikian kaptangan baita sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ulhidu bi asma'ihi wa ayatihi. Iwan di hati niya ulhid. Di siya magmungkil ha mga kangan-nganan sin Allah nasabot halam sin Quran. Iwan sin kasipat-sipatan sin Allah nasabot alam sin Quran wa ayatihi, iwan sin mga kaayat-ayatan niya. Wala ukayyifu wala umathilu sifati bi sifati khalqihi. Iwan di niya hantangon. Iwan di niya papagsibuon. Di niya ihantang in Allah. Di niya hisibo in Allah. In sifat sin Allah, di niya isibo, di niya hihantang in sifat sin Allah, biya sin hantang sin sifat sin piyapan jari niya. Karena li'annahu ta'ala la samiya lah wala kuf'a lah wala nidda lah. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na makasibo kanya. Wayroon na makasibo kanya. In short, sabab in Allah nakawidda daing ha mga piyapan jari niya. Na uno pa in akida sin amun Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab inagina fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan fanazzaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifun. Artinya sebenarnya din Allah siya in labi makaingat in ginhawawaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya in labi makaingat. A'lamu, labi rin hakatan piyapan jarinya. Sababin ilmu diara sin piyapan jarinya. Ilmu dihin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain ilmu dihin kanila sin Allah, tiyo-tiyo dah. Piyagsaw-sawhan pa. Maraw bang miabot 1% in ilmu dihil kato sin Allah, amo na in piyagsaw-sawhan sin kita. Hati, humakikat pa kita, magpakasaula-ula, labi makahati rin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Pagubos kaway taan sin Allah, in siyayat tuha ababaw sin aras, hataas pa sin aras, baran na niya mismo in namayta, na pagsakali in ikaw isab ini, magpakasaula-ula, mag-ingat-ingat, ubus na veta sin Tuhan mo Allah, in siyayat to nakabutang hataas sin aras, pagubos in ikaw isab bay taon mo, in Allah fi kulli makan. Atin niya in zat sin Allah, siyabot mo yaon hatiap-tiap tempat. Ampain Allah na mayta na in zat niya yatu hataas sin arash. Yatu hataas pa sin arash, na Allah na mismo in namayta. Pagos in ikaw magtahrib, magtakyip pakaw. Di na ito kagunahan. Bang biya din in hantang niya, long taha taasin aras, doon ha kursi niya, namimilang kabaha, timitindog kabaha, hindi na to. Sabab wala na inyat to, long ta sifat niya.
Beita niya, bang unuin hal niya ha kursi niya. Namuyat to mga katotay manghuran, hati niya, nalaw na manusia magpakasaula-ula labi impanghati na rin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Na in Allah wa asdaku kailan amo na in nagdara sing kabtangan sa gunnal. Bang niya veita, biya ini siddik na kaw kahagat na kaw. Bang veita halam sing Quran, veita niya biya ini, ayaw na kaw minda. Wayroon na kabtangan kahagarun matan bunnal amo na ing kabtangan nasabot ni halam sing Quran. Damikyan wa ahsanu hadisan sarayaw-rayaw hadis kabtangan lapan amo na in lapan sing Quran na in Allah subhanahu wa ta'ala fanazzaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifun min ahli at-takyif wat-tanthir. Atin in Allah subhanahu wa ta'ala lapas ing ginhawawaran niya dahing hapiag sipat si mga sila amo in simusulang ahlut takyif wa ahlut tanthir amo in mga sila masub magahantang iba magsasarupa sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat tureng ha pikilan nila sadya mahunit in hantangon mo in Allah via ini sarupahum mo in Allah via ini umus na in Allah na may la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Makabuka mga katotay manghuran. Anyam mo simpikilan mo in Allah via ini, in Allah via ini. Mapuas bang niya kaya tahalam sing Quran tungod paginhawawaran niya via ini na inyat to dito na sadya kaw. Inyat to dito na sadya kaw. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mahasos si intuhan mo o Muhammad amun Tuhan al-izza lang ta amun Tuhan sa kusog-kusog aziz atin niya lapas dahil ha amun sifat piag sifat si mga sila amuin simusulang apang Hindu niya halam sing Quran. Wasalamun alal muslimin iwan salam pa mga sila naraak mamuna ing karasudan walhamdulillahi rabbil alamin ing katan pagpuji pagsukur tuju fa Allah Tuhan sin rabbul alamin. Naamoy at mga katawtay manghuran in lang ta dahing ha mga amuin nasabot akida sin Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab. Damik yan patungod sin amun Quran in akida niya inagina wa taqidu anna al-Quran kalam
mataod in nagmupaat sin ilmo niya, yan na si maplag pakatan lugar sin kamusliman. Na amo yato basahon na to niyo marayaw in mga kakitab-kitaban biakto niya. Way roon kakitaan mo roon laong ta kasaan. Amoin tungod sin amon akida iwan pang Hindu sin siya. Na mahuli diha ini itubtub na mo actually mawanos pa makajari sa butunta amoin akida laong ta kiyawayta niya. Mangbiya din in akida niya na rihay ni itubtub na mo nasadya halapal kaptangan sa mga yung kami kamaapan bangawon biya mga kaptangan na sa yat den kamo inyat to kasaan na mo kana in kami manusya way rapat hindi magkasa wala in kang bangawon kaptangan amin ka kaptangan namo marayaw den nga Quran iwan hadith inyat to tay maanyo asupaya magmumpaat kato nyo katan in amo in kaptangan yatto. Subhanakallahumma hamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pasampayan nyo man, pamanga kaywanan tayo mahod, asupaya isabin sila makahampit.